अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आई होप के आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जाएंगे कराची से तकरीबन 40 किलोमीटर आगे एक गांव है रेडी गोट नाम से। तो हम वहां पहुंचकर वहां से नाव में बैठेंगे और 2 घंटे के जर्नी पर इस लोकेशन पर जाएंगे फिशिंग के लिए। After 2 hours by van, कर फिशिंग के लिए चले जाएंगे। You can see देखिए इस जगह पर मछली इतनी ज़्यादा है कि नाव के ऊपर भी आ रही है।
हम्म।